जोहर के साना को तेना ब्लॉग वीडियो रे जो के सगुन दारा और मिट्टे नाम के ब्लॉग इन अगू तो तेहन इन चला नोडे फुटबॉल एने ñel गोड़ापाड़ा रे फुटबॉल एने हुई जीके से फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 रे तो नवा नवा ब्लॉग इन अगू तेहन मस्त ñel पे और एंजॉय ले ना को पे पूरा वीडियो ñel पे और लहा से तहन पे मा तबे और ñel पे সুধী খেলাপ্রেমী দর্শক বন্ধু আপনাদের সকলকে জানাই গোড়াপাড়া নাইট ক্লাবের পক্ষ থেকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি আমাদের উন্মাদনা, আমাদের উৎসাহ। चेटम्मा बजाओ यार ओए ओए ए माड़ा हुला बे ओए আমরা এক না আছে इन तो बुझे बी नाम ची लगी
হাতটা বাড়া রে খুলো রে হাতটা বাড়াবে হ্যাঁ সালে হ্যাঁ সাপ Ma. Oh. Ni ada game aku rasa kuli. Abe. Ane. Ada aku nyal game ya. ঠিক আছে আমরা সরাসরি আমাদের টেন্টের ভিতরে চলে আসবেন। দুই দলের অধিনায়কের কাছে অনুরোধ যে আপনারা ড্রেসিং রুমে না ঢুকে সরাসরি আমাদের টেন্টে চলে আসুন এবং আমাদের টেন্টে যে সমস্ত ক্লাবের সদস্যরা আছেন তাদেরকে বলবো টেন্টটাকে চেয়ারগুলো ঠিক করে দিতে, মঞ্চের দিকে মুখ করে দেন এবং সেখানে প্লেয়ারদেরকে বসিয়ে দেন। तो गति को नोंडे के नेल हेल ना ले ओना करे फोटो को हम टांगाव कदा ओंडे चला ना लाइव आरकी फेसबुक पेज को इया कदा ओंडे बम को ठुईदा नुका की चला कना ले दो ओना करे डांगा थे कना निये दो आले दो निये पासे टला रे गन तले निये करे हले जुगिया माने प्रैक्टिस निये डांगा रे हां और ओना गाडा अरी रे ना निये दो गाडा थारे रे এটা আমাকে দিয়ে দাও আমি চলে যাব যা ভাঙ যাও বা নতেগি Best scorer. Goal scorer in this tournament, Cassie from Karna Samaj Dance juga. আমি তাহলে কাটনা সমাজ কল্যাণ সমিতির কেউ একজন এসে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে নেবেন। juga Indonesia. আব্দুল সালাম মন্ডল, আমি আব্দুল সালাম মন্ডল মহাশয়কে এগিয়ে আসার অনুরোধ করছি এই পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য। আব্দুল সালাম মন্ডল, the best scorer of the tournament, তুলে দেবেন। এটা হাতে কো লাইট মাসা বাবা তো কি juga dunia juga juga bangnya di mana be kejak the best goalkeeper of tournament, Hemant jersey number 1 from Howrah. kata gol BMW wow ya ada The spokesperson of Bingham, Trinamool मतबे गति को निये वीडियो तो नोडे की तहे कना नोडे के मुचाई देन और नियर की चिका पे बुझे केदा मतबे कमेंट दून पे लाइक दून पे जा किसी पे दरे करा दून पे अनलाइक अनलाइक झाड़ा पे कुछ को नाकी करा दून पे मतबे एनखान जोहार गे न्यापाबन और नेक्स्ट ब्लॉग रे দুটো চাবি